Three. Hello guys! Welcome to my vlog! It's me again! Metamorphosis in your ear! Please watch my vlog, and now guys, here are preparation. Please watch! And now guys, mag-vlog na naman tayo ngayon. So, tomorrow guys, our Thanksgiving day. But for now, please watch our preparations for tomorrow's sport fest. So watch out guys. Bye. Energy pa ngayon, energy. Ang screen. Dami yung screen. Muna sila ang nagtaod sa tent. Ang tabang ang tami guys, pero wala na. Hindi na lang guys, kaya naman nila. Sa lawas pa lang ni Jesse James, hindi na kaya na nila eh. Na? Saka hindi ka sa mong pag-piyam sir. Wala dito yung tingnan, di ba naman siya? Si RG, si Sir G, si G, si Angel na walang ganit. Si preparing for our tomorrow's sport feast. Sport feast sa escola. Guys, no na mga day guys. Abang ko wala. Tanaw lang na siya guys. Tanaw lang tanaw. Hi Sir James. Kailangan ba nila ng session Sir James? Kung bakit kami sa office, bakit ako hindi naman. Labi pa yun to. Manang pa yun to man. Puro tapos ng saging si G. Kung talo ay din, pero magulagog na. Mag-fight yung malok. Hindi mo naman ito. Words. Hala! Hi, Ma'am Gina! Hi! It's 3:46 in the morning. It's yeah? It's 3:46. It's 3:46 in the morning. And we are awake. It's 3:46 in the morning, guys. Okay, guys. Now, ito from si Ma'am Shai. Hello guys, good morning. It's 3:50 naman siguro. Good morning. So we are just waiting for Ma'am Shai arriving now. So we are waiting now. Butya. Diba? Pa yung mga tao guys. Si Brendan guys. Hello guys, Ma'am Shai is here na. Ma'am Shai is arrived. Tuarag, abot na si Ma'am Shai. For mamaya na event guys. Hi, Bran. Hi. Hi. Good morning. Good morning. Good morning, What are you doing, Quartz? Haling-haling. Haling-haling? What's haling-haling? Doing
doing fire? What is fire? Fire. F-I-R-I-E? Wow. Kapit ni Maman guys, oh, di ba? Mami! Ay, napada isa. Ay, wala na eh. Woo! For watching guys. Bye! Wow. Wow. Sa atong kuan karon. Okay kayo. Okay. So init lang gamay. Oh, pero okay kayo, okay ra kayo. Correct, pila ka buk litson? Upat ka buok litson. Ah, mayo na kay mabusog ta kayo karon. Magpalitson-litson ta ni. Magpalitson ta sa init. Iring ta karon para makalitson. Hello guys. It's me again. So guys, taod-taod lang magsugod na mong event na our Thanksgiving Day. So please watch our event and kita ninyo ang mga games, ang Zumba. So please watch. Bye! Oh, pa guys, ako sa akong vlog. Hi! Inailo vlog. Video man ito yun. Video hiko. Ay video. You're not allowed. Rinje. Muna yung mga ginabuhat nila guys. So, si Sir Albert Martinez. Kani si Sir Inel. Kani siya Gerald Anderson. Gerald Anderson? Gerald Anderson. Okay, Prince Gerald Anderson. Giselle Sanchez. Kani. Puro yung artista. Artista. Saan siya artista? Giselle Sanchez. Ricky Davao. Jessica Manto. Kani. Ricky Davao. Ricky Davao. Wow. Marag binimong si Ricky Davao. Para original. Para original. Ikaw. Marvin Agustin ya po niya. Ay, Marvin Agustin. Ay, di pa rin paganti. Kani. Cardo Dalisay ni. Ay, Cardo Dalisay. Mo rin ka shades ba? Ay, Cardo Dalisay. Dalisay man ako play doon. Mike Tyson. Ini ba? Oy, Mike Tyson. Ay, Mike Tyson. Ako si Holyfield. Pa ako na ko yan doon. Sabok. Sa salida tanggol siya tanggal. Adios. Mga artista. Kumusta man ang atong kuan?
Hindi na. Hindi na? Kaya po, pili lang yan. Lang guys. Sir, katakutan. Yes, good morning. Please, hi to my vlog. Hello, hi. Good morning. Gamay na. Si Sir. Sir? Bugatiman? Mga bago para sa kong course. Si Sir. Ay, Torres. Dua mga Torres din, sir. Nay, sumpay ang Torres. Diyan. Vincent Torres. Ay, dua mga Torres na Torres din. This is illegal. Ah, sa Iligan. Mo, dahil sa Iligan, no? Ah, sir. May vlog. Mag-iitan sila. Kani siya, pinakagaya niya sa cashier. Gabrisos? Sir Chan. Hi sa my vlog, Sir Chan. Hello! Pinakagaya niya sa cashier, guys. Hello! So, karon guys, nag-wait na lang sa among program na mag-wait na start. Nakuha na ba? Okay na. Okay, mag-start na kita karon. So, happy-happy lang kita, guys. Okay, para mawala-wala sa stress sa itong trabaho ba? Okay. Pag-abot sa trabaho, mas stress pa kita. Ano yun, guys, ha? Happy-happy lang kita. Di ba? Hindi na daw mga kwanji. Sabihin natin si Kidagan, mga daw report na mga kwanji. Say hi to my vlog. Now guys, mag-start na sa event. Hala, mga banggitan kayo. Ang uniform, Sir James. Kauban ba yata? Relax lang. Muna ko ganaan. Relax lang ba ba? Paras. Ala, hi Sir Jun. Sir Jun, unsa yung feeling nga niabot na ka sa Arsikula na po? Ay, nakabot na yung... Nakabot na yung sikula din. Salamat nga, nakabot na sa sikula. Kumusta man ang... Asa ka nasa in, Sir Jun? Iligan? Iligan. Kumusta man ang Iligan, Sir Jun? Iligan na yapon. Okay naman kalit pa, Sir Jun. Pinakagaya din siya sa salesman. Pinakadugay na niya sa salesman. So, banggiitan na kayo ni. Master na kayo ni. Brother! Son to daddy. Oh, son to mommy. Uniform. Relax lang. Medyo masyadong score. Kani, dugay na ba ni sa Arsikula? Banggitan niya ba ni siya? Ugat na. Muna yung pinakakuan sa yard. Supervisor ni. Huwag makapuan na ni, makarupig. Kani siya. Marketing niya. Unsa na siya karon? Wala na. Unsa na kakaroon? Amot na mo. Uli sa tawal. Andawal ya po. Unsa nga andawal? Green? Green color? Butan, butan. Ang gawas na guys. Mga production guys oh. Salamat. Employees nga naa pa sa office, please. Gani, pinakagahi ni siya. We can start our morning program. Pinakagahi mo na guys. Bought some shit from a thrift shop. Ice on my friend just so damn frosty. The people like, that's a cold ass honky. Rolling that melody, headed to the mezzanine, dressed in all pinks and my. Grabe. Naga kay vlogger na. Saan si vlogger? You got the Velcro. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a summer.
looking the wolf on your noggin. She knowing about wearing a fur fox. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's. Come on, fuck your granddad. Requesting employees and out sa office, please gather here in the venue so that we can start our morning program. Thank you. Thanksgiving 2024. To start with, I would like to request everyone to pay attention for a prayer to be led to us by Angelito Sugano and remain standing for the singing of our national anthem. Okay, magamputan. Ato idong atong ulo. Si Kuya ba nagalag pa yun? Ginong Diyos, kalabing balaan, gumanang Diyos, Diyos sa langit. Lord, salamat ining orasa, Ginong Diyos. Buhay pa kami nagampo ka ng kanimo Ginoo. Lord, unas talang Diyos, pasayloa kami Ginoo sa mong nabuhat sa pulong Ginoo Diyos nga maghimo kanimo God. Lord, salamat o Diyos nga aniya karon kami Ginoo. Alang Lord sa pag-celebra o Diyos sa mong Thanksgiving celebration Ginoo Diyos. Lord, salamat Ginoo Diyos, taliwala Lord sa mga pagsulay Lord, pagproblema sa mga kinabig Ginoo, aniya kami Lord nag-standing o Diyos, uban kanimo Ginoo. Salamat Lord sa dawang kusog kaalang o kay balo Ginoo Diyos. Salamat Ginoo Diyos, Lord, nakabot Lord ang huta Ginoo, mo nagselebra kami o Diyos. Salamat Ginoo Diyos sa imong paggamay sa mong kinabig Ginoo. Lord, sa mong programa karon Diyos, ikaw magauban kanunay kanamo. Lord, ilay kami sa mga disgrasya Ginoo. Tabuni kami Lord, magauban kanunay. Practice. Okay. Breaking barriers. Breaking barriers. Rise as one. Rise as one. 1, 2, 3. 3 times. Okay. Go. Breaking barriers. Breaking barriers. Rise as one. Rise as one. Breaking barriers. Breaking barriers. Rise as one. Rise as one. Ganyan talaga yung kamay, wah. Ay, Tagalog ka pala. Tagalog pa talaga. Tagalog pala ito yung kasama natin. Sabay na lang. Ganun lang. Sir, Rise as one. Sabay na ha. Hindi, pwede one. Rise as one. Sige. Go. Record man. Breaking barriers. Rise as one. Rise as one. Okay. 1, 2, ready, go. Breaking barriers. Rise as one. Breaking barriers. Rise as one. Breaking barriers. Rise as one. Silong. Balik. Magpakain tayo ng masarap. Meron nga sa nililitsyon ka ngayon. Tapos, magkakaroon din tayo ng mga so, I hope everybody will participate. And mamaya, enjoy natin yung pagkain na masarap. Okay, so ganito lang. Yellow team. Yellow team! Are you fine? Are you willing? Let's go!
Okay, okay ba bata? Okay ba? Okay kayo, okay ba ka? Green team. Five, check, 1, 2. 1, 2, 3. We are green team. Are you ready, team? Yes, we are ready. Oh. Blue team. Yay! Clap your hands to blue team! Take two. Ayun na, okay na rin yung Red team. Okay, ready na. Oh. Are you ready, team? I can hear you. Oh, let's go. Come on. Yeah. We are red team. Yeah. Red team. Yeah. We are red team. Yeah. Red team. Yeah. We are red team. Yeah. Red team. Yeah. Go, red team. Muna yung mga yellow team. Okay. Yes! Hello! We gonna win! Sa red team, wala tabor-tabor. Napulo na Yellow ka? team! Au! Ini mo ah? Ay, grabe kayo sila bay. Kahit man. Okay, paminaw mo ha, kay magata sila instruction kung unsaon. Okay, ma'am. Yellow team. You're gonna win! Go guys! I didn't come here to party. I didn't come here to stay. I came to leave with somebody. Now we can't say Okay, kana okay, nara instruction. So, pamati. So, magbutang mig lemon diri. Then, dapat, makaabot tag lemon dito sa katong endpoint nga katong tasa og 5 ra ka buok, 5 ka lemon. O, 5. So, basi magtingala mo kadagan ang lemon na may butang ka, basi magbumatagak. Okay. Ang first na makalima, mo'y daog. So, ang mechanic sa game is, magkuwag lemon diri using the kanang disposable spoon. Oo, bawal gamiton ang kamot. So, like for example, si Glyza, ikaw Gly. Like for example, si Glyza, nakakuha na siya. Napasa na niya kakadrinat. Then si Glyza, pwede na po kamukuha otro. Continue siya. Dili ka magulat pa nga haya mo. Oo. Pero kung naay matawag dito, may stop sa gida ang katong last touch. Kay para makontinue ang iyang 5 ra. Kung kinsay una makalima mo daog. Mag-trial error pa? Trial pa, trial pa. Ay, na kay 502 lagi atong dula. Dagan kaayo.
Pwede na kamot. Pwede na kamot. Ang first nga, ikaw nan, kamot ra, unag yun. Oo. Tapos, kamot. Lami man to kamoton. kunay mahulog. Kunay lemon na mahulog, dili siya counted. Mobalik na sad. Ha? Continue siya, continuous. Continue siya ha. Ay, balik ang isa ka lemon. Okay. Dapat ang maabot dito, 5 ka lemon sa tumoy. Okay, ready? The game will start in 3, 2... Wait. Sige lang. Kulang sila isa? Sige na, isa lang ito. Pinakaw na. Ma'am Shai, sure ka diya. Ready? Okay, the game will start in 3, 2, 1, go! Gilay ka na! Si James, go! Ayaw babe! Ayaw babe! Sige, go! Go! Go si James! Go si James! Go! Go! Apas! Go! 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 Apas! Ako si Itim! Miran! Itim! Ako si James! Congratulations again, Yellow Team! Pasilong kay... Okay, pasilong. Okay, dito na lang sa tara, magtitap sila sa foods. Okay. Oy, dili man lang ka. Bawal magpagawas, guard. Pero kung mag-favorite child, Kumusta man atong MC? Okay na MC, wala na initan. Wala na kayo Kaya namula naman kayo. para sa katawan, laban lang ta. Red team. Siyempre. Ano ka red team? Ay, mga red team. Ay, wala man yung team diri, di mo lang kausap ko. Eating time now, guys. Let's go. Ang sarapan naman too. Yung sagana, basta may nesty. I think our kids watch too much TikTok. New off Sakura with
Kilo Repellent. Proteksyon laban sa lamok. May bangon ang sakura at malambot sa balat. Tuloy-tuloy ang saya for up to 6 hours. Free wash, free chill, free everyday. With Kilo